Praise be to God. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். First of all, I want to thank you all. You all have fasted and prayed for me earnestly. முதலாவது உங்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் நீங்கள் எனக்காக உபவாசித்து ஜெபித்து வந்தீர்கள். మొదటిగా నేను మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకొనగోరుచున్నాను. మీరు నా నిమిత్తమై ప్రార్థన చేస్తున్నారు. I am not worthy for all your prayers. உங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு எல்லாம் நான் தகுதியற்றவன் அல்ல. మీ యొక్క ప్రార్థనలంటికి నేను యోగ్యుడను కాను. I am much better, although I am a bit weak. நான் குறைந்த அளவில் நான் பலவீனனாக இருந்தாலும் கூட இவ்வளவோ நான் என்னோட உடல்நலை தேறி இருக்கிறது. నేను కొంత బలహీనంగా ఉండినప్పటికీ నేను ఎంతో ఆరోగ్యకరంగా ఇప్పుడున్నాను. Thank you once again for your continued prayers. உங்களுடைய தொடர்ச்சியான ஜெபங்களுக்காக இன்னொரு விஷயம் கூட நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். మీరు చేయించినటువంటి కొనసాగించే మీ యొక్క ప్రార్థనలకు నేను మరొకసారి నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలుపుకొనుచున్నాను. As the Lord gives me grace, I want to share how to solve all our problems. கர்த்தர் எனக்கு கிருபை கொடுத்தால் நான் உங்களோடு கூட எப்படி நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் தீர்வை உண்டாக்கி கொள்ளலாம் என்பதை குறித்து பேச விரும்புகிறேன். దేవుడు నాకు కృప ఇచ్చినట్లయితే మన యొక్క సమస్యలకు ఎలాగనో ఒక విడుదలను పొందుకొని వచ్చానని నేను మీకు చెప్పగోరుచున్నాను. There is no one on earth without problems. உலகத்தில் பிரச்சனை இல்லை என்று சொல்லாதவர்கள் ஒருவரும் இல்லை. எல்லோருக்கும் பிரச்சனைகள் உண்டு. లోకమునందు సమస్య లేదని చెప్పవారు ఎవరు కూడా లేరు. ప్రతి ఒక్కరికి సమస్యలు ఉన్నవి. Maybe today you might have come with so many problems. இன்று கூட ஒருவேளை நீங்கள் अनेक பிரச்சனைகளோடு கூட இந்த இடத்திற்கு கடந்து வந்திருக்கலாம். మీరు నేడు కూడా అనేకమైన సమస్యలతో ఈ యొక్క స్థలంలోకి వచ్చి ఉందరు. You may think the pastor may not understand all my problems. நீங்கள் நினைக்கலாம் பாஸ்டருக்கு என்னோட பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஒன்றும் புரியவில்லை. మీరు అనుకునవచ్చును ఈ యొక్క పాస్టర్ గారికి నా యొక్క సమస్యలు ఏమి కూడా అర్థం కావు. Even my family may not understand my problem. என்னோட பிரச்சனைகளை என்னோட குடும்பத்தாரும் கூட புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. నా యొక్క సమస్యలను నా యొక్క కుటుంబస్తులు కూడా అర్థం చేసుకొనలేరు. My parents may not understand. என்னோட பெற்றோர்கள் என்னோட பிரச்சனை புரிந்து கொள்ளவில்லை. నా యొక్క తల్లిదండ్రులు నా యొక్క సమస్యను అర్థం చేసుకొనలేదు. Where to go? What to do? நான் எங்கு போவது? நான் என்ன செய்வது? నేను ఎక్కడికి వెళ్ళున్నది? నేను ఏం చేయనది? The more I pray, the more my problems are increasing. எந்த அளவுக்கு அதிகமாக நான் ஜெபிக்கின்றேனோ அந்த அளவுக்கு அதிகமாக என்னோட பிரச்சனைகள் கூடிக்கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கிறது. నేను ఎంత అధికముగా ప్రార్థన చేయుచున్నానో అంత అధికముగా నా యొక్క సమస్యలు ఎక్కువగుచున్నవి. What should I do? நான் என்னத்தை தான் செய்ய வேண்டும்? నేను ఏమి చేయవలెను? Yes, there was a time I was also in that state. உண்மைதான், நானும் கூட இப்படிப்பட்ட நிலவரத்தில் இருந்தது உண்டு. నిజముగానే నేను కూడా ఆ విధమైన స్థితి యందు ఉండి ఉంటిని. Before I came to know the Lord, my life was very bitter. நான் கர்த்தரை அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பதாக என்னோட வாழ்க்கை மிகவும் கசப்பாக இருந்தது. నేను దేవుణ్ణి తెలుసుకుంటకు ముందుగా నా యొక్క జీవితము మిక్కిలి చేదుగా ఉండెను. I thought nobody is loving me. நான் நினைத்தேன் ஒருவரும் என்னை நேசிக்கவில்லை. నేను తలంచినాను ఎవరు కూడా నన్ను ప్రేమించటలేరు. I thought everybody is rejecting me. நான் நினைத்தேன் எல்லோரும் என்னை வெறுக்கிறார்கள். నేను అనుకొనినాను ప్రతి ఒక్కరు నన్ను ద్వేషించుచున్నారు. Nobody is caring for me. ஒருவரும் என்னை விசாரிக்கிறதில்லை. ఎవరు కూడా నన్ను లక్ష్య పెట్టుటలేరు. Nobody is understanding me. ஒருவரும் என்னை புரிந்து கொள்கிறதில்லை. ఎవరు కూడా నన్ను అర్థం చేసుకొనుటలేరు. So one day I decided to solve all my problems by taking poison. அதனால் நான் நினைத்தேன் என்னோட பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வு உண்டாக்க வேண்டும் என்று எண்ணி ஒரு நாள் விஷயத்தை அறிந்து என்னை நானே மாய்த்து கொள்ளும்படியாக நான் எண்ணினேன். ఒక దినమున నేను అనుకున్నాను నా యొక్క సమస్యలన్నిటికీ ఒక విడుదలను పొందుకున్నట్లుగా నేను విషమును త్రాగి మరణించవలని తలంచితిని. I don't want to go to the details. Many of you know my testimony. இதனுடைய விவரமாக சொல்ல விரும்பவில்லை. என்னுடைய சாட்சியை அநேகர் அறிந்திருக்கிறீர்கள். ఈ యొక్క వివరములన్నీ నేను తెలియపరచుటలేను. నా యొక్క సాక్ష్యం అనేకులకు తెలియను. Thank God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Jesus appeared. యేసు எனக்கு வெளிப்பட்டார். దేవునికి స్తోత్రము. యేసు నాకు ప్రత్యక్షుడాయెను. Jesus told me something which solved in one sense all my problems. இயேசு என்னிடத்தில் சொன்னார். ஒரு விதத்தை சொல்ல போனால் அவர் சொன்ன வார்த்தை என்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் அப்படியே தீர்ந்து விட்டது. యేసు ఒక మాట చెప్పినాడు. ఒక రీతిలో చెప్పినట్లయితే
ఆయన చెప్పినటువంటి ఒక మాటను బట్టి సమస్యలన్నీ తీర్చబడెను. His face was full of compassion. அவருடைய முகம் முழுமையாக இரக்கத்தினால் நிறைந்திருந்தது. ఆయన యొక్క ముఖము పూర్తిగా కనికరం చేత నింపబడి ఉండెను. You know what Jesus told me? இயேசு என்ன சொன்னார் என்று தெரியுமா உங்களுக்கு? యేసు నాతో ఏమి చెప్పానో మీకు తెలియనా? My child, your problems are not outside but inside. என் பிள்ளையே, உன்னுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் வெளியில் அல்ல, உன் உள்ளத்துக்குள் தான் இருக்கிறது என்று சொன்னார். నా యొక్క బిడ్డ, నీ యొక్క సమస్యలు బయట కాదు, నీ యొక్క హృదయం అందే ఉన్నవని చెప్పెను. That was the greatest discovery of my life. இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய ஒரு கண்டுபிடிப்பாக இருந்தது. ఇదే నా యొక్క జీవితం నందు ఒక కనిపెట్టినటువంటి కార్యమై ఉండెను. My child, your problems are not outside but inside. என் பிள்ளையே, உன்னுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் வெளியில் அல்ல, உன் உள்ளில் தான் இருக்கிறது. నా యొక్క బిడ్డ, నీ యొక్క సమస్యలన్నీ బయట కాదు, నీ యొక్క హృదయం అంతే ఉన్నవి. Then only I look to the wickedness of my heart. அதன் பிறகுதான் என்னுடைய துர்குணம் நிறைந்ததான பொல்லாத என்னுடைய இருதயத்தை நோக்கி பார்க்க ஆரம்பித்தேன். దాని తర్వాతనే గుణముతో నిండినటువంటి నా యొక్క హృదయంలో నేను చూచుట ప్రారంభించితిని. So much wickedness, filthiness, pride filling my heart. பலவிதமான பெருமைகள், அசுத்தங்கள், பொல்லாப்புகள் என்னுடைய இருதயத்தை நிறைந்திருந்ததை நான் கண்டேன். అనేకమైన దుష్టగుణములు, గర్వము, అనేకమైన అపవిత్రమైనవి నా యొక్క హృదయంలో నిండి ఉండుట నేను చూచిన్నాను. So much of selfishness, abominations. I could see my heart full of sin. என் இருதயத்தை நான் பார்க்கின்ற பொழுது அருவருப்புகள், பலவிதமான சுயத்தினால் நிறைந்த இருதயம், మొత్తமாக என் இருதயம் பாவத்தினால் நிறைந்திருந்ததை நான் கண்டேன். నా యొక్క హృదయమును చూచినప్పుడు హేయమైన కార్యముల చేతను, స్వార్థము చేతను, అనేకమైన అపవిత్రమైన కార్యములు, పాపముల చేతను నా యొక్క హృదయము నిండి ఉండెను. I wept and wept and wept and asked the Lord forgiveness. நான் அழுது கடைசியாக கர்த்தர் என் பாவங்களை மன்னித்தார். నేను ఏడ్చినాను. చివరిగా దేవుడు నా యొక్క పాపములు క్షమించినాడు. Jesus washed my heart and I felt He gave me a new heart. கர்த்தர் என்னுடைய இருதயத்தை கழுவினார். இயேசு எனக்கு ஒரு புதிய இருதயத்தை கொடுத்தது போல நான் உணர்ந்தேன். యేసు నా యొక్క హృదయమును కడిగి ఉన్నాడు. ఆయన నాకు ఒక నూతన హృదయం ఇచ్చినట్టుగా నేను గ్రహించితిని. Then I did not know where all my problems had gone. அதன் பிறகு நான் யோசித்து பார்த்தேன், என்னுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் எங்குதான் சென்றது? దాని తర్వాత నేను చూచినాను, నా యొక్క సమస్యలన్నీ ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉన్నవి. I thought everybody was hating me. நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் எல்லோரும் என்னை வெறுக்கிறார்கள். నేను అనుకొనినాను అందరూ నన్ను ద్వేషించుచున్నారు. But when Jesus washed and changed my heart, I realized people were not hating me. I was hating everyone. இயேசு என்னுடைய இருதயத்தை கழுவி சுத்திகரித்த பிறகு நான் யோசித்தேன், நான் கண்டறிந்த ஒரு காரியம், மற்றவர்கள் என்னை வெறுக்கவில்லை, நான் தான் மற்றவர்களை வெறுத்து கொண்டிருந்தேன். యేసు నా యొక్క హృదయమును కడిగి శుద్ధీకరించిన తర్వాత నేను గ్రహించినాను, ఇతరులు నన్ను ద్వేషించట్లేరు, నేనే ఇతరులను ద్వేషించుచున్నాను. People were not rejecting me. I was rejecting people. ஜனங்கள் என்னை புறக்கணிக்கவில்லை, நான் தான் ஜனங்களை புறக்கணித்துக் கொண்டிருந்தேன். జనులు నన్ను ద్వేషించలేదు, నేనే జనులను ద్వేషించితిని. I thought people didn't love me, but I realized I didn't love the people. நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஜனங்கள் என்னை நேசிக்கவில்லை, ஆனால் நான் தான் ஜனங்களை நேசிக்கவில்லை என்ற உண்மையை கண்டுகொண்டேன். జనులు నన్ను ప్రేమించలేదని నేను తలంచున్నాను, అయితే నేనే జనులను ప్రేమించలేదు. I thought people didn't care for me, but I realized that night I didn't care for anyone. நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஜனங்கள் தான் என்னை விசாரிக்கவில்லை, எனக்காக கருதவில்லை என்று கொண்டு. ஆனால் அன்று இரவு நான் உணர்ந்து கொண்ட ஒரு காரியம், நான் தான் மற்றவர்கள் குறித்து நான் விசாரிக்கவில்லை, அவர்கள் மீது நான் கருணையுள்ளவனாக இருக்கவில்லை. జనులు ఎవరు కూడా నా గురించి చింతించటలేరని నేను తలంచున్నాను, అయితే ఆ యొక్క రాత్రి నేను గ్రహించితిని, నేను ఎవరి నిమిత్తం కూడా చింతించుటలేను. Yes, I realized my problems were not outside but inside. ஆம், அன்றுதான் நான் உணர்ந்து கொண்டேன், என்னுடைய பிரச்சனை எல்லாம் வெளியில் அல்ல, என் உள்ளத்திற்குள் தான் இருந்தது. అవును, ఆ దినమే నేను గ్రహించినాను, నా యొక్క సమస్యలన్నీ బయటి ప్రకారంగా కాదు, నా యొక్క హృదయం నందే ఉన్నవి. Now, beloved ones, I want to share with you few truths from the word of God. பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது
சில உண்மைகளை சத்தியங்களை வேதத்தின் அடிப்படையில் கொண்டு உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். ప్రియులారా కొన్ని సత్యములు ఇప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం అనుసరించి మీతో కూడా నేను పంచుకొనగోరుచున్నాను. Whatever problems you are surrounded with, if you search and see your heart, the Lord will show you what is the real problem. எந்தவித எப்படிப்பட்டதான பிரச்சனைகள் உங்களை சூழ்ந்து கொண்டு இருந்தாலும் சரி, அந்த சூழ்நிலை மத்தியில் உங்களுடைய இருதயத்தை நீங்கள் ஆராய்ந்து நோக்கி பார்த்தால் கர்த்தர் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் என்ன என்பதை அவர் உங்களுக்கு அவர் வெளிப்படுத்தி காட்டுவார். ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితులు సమస్యల మధ్యలో మీరు చిక్కుకొని ఉండినప్పటికీ వాటి మధ్యలో దీనికి కారణం ఏమిటని మీరు పరిశీలించినట్లయితే దేవుడు మీ యొక్క హృదయమును చూపించును. You will not blame anyone for your problems, but as Pastor Don used to say, the heart of the problem is the problem of the heart. பிரச்சனைகளுக்கு மற்றவர்களை நீங்கள் குற்றம் சாட்டி சொல்கிறதல்ல, பாஸ்டர் டான் சொல்கிறது போல உங்களுடைய இருதயத்தின் பிரச்சனைகள் உங்களுடைய இருதயத்தில் தான் இருக்கிறது. మీరు సమస్యల నిమిత్తము ఇతరుల మీద నేరం మోపన అవసరం లేదు. మీ యొక్క సమస్యలన్నవి మీ యొక్క హృదయమునందే ఉన్నవని పాస్టర్ డాన్ గారు చెప్పుదురు. In every problem, please listen, in every problem, when you learn to take the blame upon you, you will find your problem is solved. நன்றாக கவனிங்கள். பிரச்சனைகள் வருகின்ற பொழுது பிரச்சனைகளுக்கு காரணக்கர்த்த நான் தான், என்னால் தான் இந்த பிரச்சனை வருகிறது என்று உங்கள் மீது அந்த பழிகளை சுமத்தி ஏற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது அந்த பிரச்சனைக்குரிய தீர்வை நீங்கள் கண்டுகொள்ளலாம். మీరు శ్రద్ధగా ఆలకించుడి. మీకు సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు ఆ యొక్క సమస్య కారణం మీరే అని గ్రహించిన మీ మీద మీరు దాన్ని భరించినట్లయితే ఆ యొక్క సమస్య మిక్కిలి సులువుగా తీరిపోవును. Now I want to share a verse to show how Jesus had shown an example for that. நான் வேதத்திலிருந்து இந்த இப்ப நான் சொன்ன காரியங்களுக்கு எப்படி இயேசு அவருடைய பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தன் மீது ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு முடிவை காட்டின இந்த உதாரணத்தை வேதத்திலிருந்து உங்களுக்கு சொல்ல நான் விரும்புகிறேன். ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి యొక్క విషయములను గురించి యేసు ఏ రీతిగా ఈ యొక్క విడుదల నిమిత్తము యేసు చెప్పినని మనం వాక్యం నందు చూచెదము. Suppose brother David and myself, we have a problem between us. உதாரணத்துக்கு எனக்கும் டேவிட்டுக்கும் இடையே சில பிரச்சனைகள் உண்டு. ఉదాహరణకు ఈ యొక్క సహోదరునికి నాకు మధ్యలో సమస్యలు ఉన్నవి. Naturally what I will do, I will justify myself and put all the blame upon brother David. இயற்கையாக நடக்கின்ற காரியங்கள் என்ன, பிரச்சனைகள் வருகின்ற பொழுது என்னை நான் நீதிகரித்துக் கொண்டு எல்லா பிரச்சனைக்குரிய எல்லா காரணமும் தவறும் డేవిడ్ మేల தான் இருக்கு என்று சொல்லி அவன் மீது என்னுடைய కుట్రంகளை நான் సుమతి విడువేன். స్వాభావికముగా సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు జరుగుతున్న కార్యం ఏదనగా మనల్ని మనము నీతీకరించుకొని ఆ సమస్యలన్నిటి కారణము వారి మీద వారే నేరస్తులని మోపుదము. And what will brother David do? డేవిడ్ என்ன செய்வான்? ఆ యొక్క సహోదరుడు ఏం చేయను? He will justify himself and put all the blame upon me. தன்னைத்தானே நீதிகரித்துக் கொண்டு எல்லா பழிகளையும் என் மீது சுமத்தி விடுவான். తన్ను తానే నీతీకరించుకొని సమస్త ఆ యొక్క కార్యములని నా మీద మోపును. But you know what Jesus did? ஆனால் இயேசு என்ன செய்தார் என்று தெரியுமா? అయితే యేసు ఏమి చేసనో తెలియనా? Jesus did the other way around. இயேசு வேறு விதத்தில் தான் அதை கையாண்டார். యేసు దాన్ని మరొక రీతిలోనే చేసెను. He took all the blame, all the sin, all the problem of the whole world upon himself to justify us. இயேசு செய்த காரியம் உலகத்தில் உள்ள எல்லா பாவங்கள், எல்லா பிரச்சனைகள், எல்லா விதமான கிரியைகள் எல்லாம் தன் மீது ஏற்றுக்கொண்டு அவர் நம்மை நீதிகரித்தார். యేసు చేసిన కార్యం ఏదనగా లోకములో ఉండినటువంటి సమస్త పాపములను సమస్యలను అన్ని కార్యములను తన మీద తను స్వీకరించి మనల్ని ఆయన నీతిమంతులుగా చేయుచున్నాడు. That is how Jesus solved the problem of sin, sickness and curse and other problems of this world. இப்படிதான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருந்ததான பாவம், சாபம், வியாதிகள் என்றதான பல பிரச்சனைகளுக்கு அவர் தீர்வை காட்டினார். ఈ రీతిగానే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ యొక్క లోకములో ఉండినటువంటి పాపము, శాపము, వ్యాధి వీటన్నిటికీ ఒక విడుదలను కలుగజేసెను. Isaiah 53:11 we read, by his knowledge
shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. ஏசாயா 53 அதிகாரம் 11 வசனம். அவர் தமது ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தியாவார். என் தாசனாகிய நீதிபரர் தம்மை பற்றும் அறிவினால் அநேகரை நீதிமான்களாக்குவார். அவருடைய அக்கிரமங்களை தாமே சுமந்து கொள்வார். యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయము 11వ వాక్యము, అతడు తన కలిగిన వేదనను చూసి తృప్తి నందును, నీతిమంతుడైన నా సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకున్న అనుభవ జ్ఞానము చేత అనేకులను నిర్దోషులుగా చేయును. This is the way we have to solve our problems. இப்படிதான் நம்முடைய பிரச்சனைகளை நாம் தீர்வில் கொண்டு வர வேண்டும். ఈ రీతిగానే మన యొక్క సమస్యలను మనం తీర్చవలెను. I will read it again. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. மறுபடியும் நான் வாசிக்கின்றேன். என் தாசனாகிய நீதிபரர் தம்மை பற்றும் அறிவினால் అనేకரை నీతిమానులాకువార్, அவர்களுடைய అక్రమங்களை తామే సుమందు కొల్వార్. మరలా దీన్ని చదివినప్పుడు, నీతిమంతుడైన నా సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకున్న అనుభవ జ్ఞానం చేత అనేకులను నిర్దోషులుగా చేయును. Instead of justifying himself, in order to justify us, he took all the sin and blame upon him and died on the cross. அவர் தம்மை தாமே நீதிகரிப்பதற்கு பதிலாக நம்மை நீதிகரிப்பதற்காக எல்லா பாவங்களையும் எல்லா விதமான அக்கிரமங்களையும் எல்லா విధమైన కుట్రసాటుగளையும் తమది మీద ఏற்றுకొండు அவர் நமக்காக அவர் మరితార్. ఆయన తన్ను తానే నీతిమంతునిగా చూపించుకోనకుండా మన యొక్క దోషములను, మన యొక్క పాపములను, మన యొక్క నేరములన్నిటిని ఆయన మీద భరించుతూ మనను ఆయన నీతిమంతునిగా తీర్చెను. Today the message is very simple. இன்று கொடுக்கப்படுகிற தூது மிகவும் எளிமையானது. ఈ యొక్క దినం ఇవ్వబడుచున్నటువంటి యొక్క వర్తమానము మిక్కిలి తేలికైనది. When you learn to take the blame of your problem upon yourself, your problem is solved. பிரச்சனைகள் வருகின்ற பொழுது அந்த பிரச்சனைகளுக்கு காரணகர்த்தா நான் தான் என்று அந்த குற்றங்களை பழிகளை உங்கள் மீது ஏற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது உங்கள் பிரச்சனைகள் தீர்ந்துவிடும். మీకు సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు ఆ యొక్క సమస్యలకు, ఆ యొక్క కష్టములకు నేనే కారణమని మీరు మీ మీద అంగీకరించినట్లయితే ఆ యొక్క సమస్యలు వెంటనే తీర్చబడును. I will tell an example. நான் ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன். నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పేదను. We have a believer in another assembly, a very good believer. இன்னொரு వేరు సభைகள் ஒரு విశ్వాసి இருந்தார். அவர் நல்ல ஒரு విశ్వాసి தான். ఒక సంఘం నందు ఒక విశ్వాసి ఉండిరి. ఆయన మంచి విశ్వాసి అయినారు. One day his daughter ran away with another Hindu man and got registered married. ஒரு நாள் அவருடைய மகள் இன்னொரு இந்து பையனோடு கூட சென்று விட்டு பதிவு திருமணத்தையும் செய்து கொண்டாள். ఒక దినమున అతని యొక్క కుమార్తె ఒక హిందూ వ్యక్తిని ప్రేమించి ఆమె పెళ్లి చేసుకునేను. That Sunday, that believer stood up to give a testimony. அன்று வந்ததான அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த விசுவாசி எழும்பி சாட்சி கொடுக்க எழும்பி நின்றார். ఆ యొక్క ఆదివారం దినమున ఆయన సాక్ష్యం చెప్పుటకు లేచిరి. Everybody thought, what testimony this man can give? We all know his daughter ran away with a Hindu man. எல்லோரும் நினைத்தார்கள், இவருடைய மகள் ஒரு இந்து பையனோடு கூட ஓடிவிட்டாலே இவர் என்னதான் சாட்சி சொல்ல போகிறார். అందరూ తలంచినారు, ఇతని యొక్క కుమార్తె ఒక హిందూ వ్యక్తితో కూడా వెళ్ళిపోయినది, ఇతడు ఏమి సాక్ష్యం చెప్పబోచున్నాడు. You know what testimony that brother gave? உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த சகோதரன் என்ன சாட்சி கொடுத்தார்? మీకు తెలియనా ఆ యొక్క సహోదరుడు చెప్పినటువంటి సాక్ష్యము? He told, you all know what happened this week. அவர் சொன்னார், உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்த வாரம் என்ன காரியம் సంభవితது. ఆయన ఈ రీతిగా చెప్పినారు, మీ అందరికీ తెలియను ఈ యొక్క వారం నందు సంభవించిన విషయము. It's all my mistake. அது என்னுடைய தவறை சுட்டிக்காட்டினது. It's all my mistake. அது என்னுடைய தவறை சுட்டிக்காட்டினது. இதெல்லாம் all these are my mistake. இதெல்லாம் என்னுடைய தவறுதான். ఇదంతా జరుగుటకు నా యొక్క తప్పిదమే. Maybe I did not love my daughter enough. ஒருவேளை என்னுடைய மகளை நான் போதிய அளவில் நேசிக்காமல் இருந்திருப்பேன். ఒకవేళ నా యొక్క కుమార్తెను నేను చాలినంతగా ప్రేమించి ఉండను. Maybe I didn't show much example to her. அவளுக்கு நல்ல ஒரு முன்மாதிரி ஒருவேளை நான் காண்பிக்காமல் இருந்திருப்பேன். ఒకవేళ ఆమెకు ఎదుటగా నేను మంచి మాదిరిని చూపించి ఉండను. Maybe
I did not pray enough for her. ஒருவேளை அவளுக்காக நான் சரியாக ஜெபிக்காமல் இருந்திருப்பேன். ఒకవేళ ఆమె నిమిత్తము నేను అధికంగా ప్రార్థించి ఉండను. I take all the blame upon me. இந்த எல்லா பழிகளையும் என் மீது நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ఈ యొక్క నేరములన్నింటినీ నేను నా మీద భరించుకొనుచున్నాను. I expected the servants of God to discipline me, but they didn't discipline me. நான் நினைத்தேன் ஊழியர்கள் என்னை சீர்படுத்துவார்கள், என்னை கண்டிப்பார்கள் என்று நான் எண்ணினேன். నేను అనుకొనినాను அவர்களோ என்னை கண்டிக்கவில்லை. దైవ సేవకులు నన్ను శిక్షించుదరని అనుకొనినాను, వారు కూడా శిక్షించలేదు. But today I am punishing myself. இன்று என்னை நானே நான் தண்டித்துக் கொள்ள போகிறேன். ఈ యొక్క దినమున నాకు నేనే శిక్ష విధించుకొనబోచున్నాను. 6 months I will not take communion. 6 months I will not give testimony. 6 மாதம் நான் ராபோஜனத்தில் பங்கு பெற்றுக் கொள்ள மாட்டேன். 6 மாதம் அளவும் நான் சாட்சி சொல்ல மாட்டேன். 6 నెలలు నేను ప్రభు సంస్కారం నందు పాలు పొందను. 6 నెలలు నేను సాక్ష్యం చెప్పను. It's all my mistake. இது எல்லாம் என்னுடைய தவறுதான். ఇదంతయు నా యొక్క తప్పిదము. As the brother finished testimony and sat, the whole church cried. இந்த சகோதரன் இவ்விதமாக சாட்சிகள் சொல்லி அமர்ந்த உடனே முழு சபையும் அழுதது. ఈ యొక్క సహోదరుడు ఈ రీతిగా సాక్ష్యం చెప్పి ముగించిన వెంటనే సంఘం అంతయు ఏడ్చి ఉన్నారు. Because the whole church knew what an exemplary believer he was. முழு சபையும் அறிந்து கொண்டது எவ்வளவு ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு நல்ல ஒரு சகோதரன், ஒரு விசுவாசி இவர். సంఘం అంతయు గ్రహించున్నారు ఎంత చక్కటి మాదిరి కలిగినటువంటి సహోదరుడు. They all cried and prayed. முழு சபையும் அவருக்காக அழுது ஜெபித்தது. సంఘమంతయు ఆయన నిమిత్తము ఏడ్చి ప్రార్థించినారు. This testimony went around like a wildfire. இந்த சாட்சியானது காட்டுத்தீ போல பரவி சென்றது. ఈ యొక్క సాక్ష్యం అన్నది అది అగ్ని వలె వ్యాపించి ఉన్నది. The young man, Hindu man who married his daughter also heard about the testimony. இளம் இந்து வாலிபன் அவருடைய மகளை திரும்ப கொடுத்தான அந்த பையனும் கூட இந்த சாட்சியை கேட்டான். ఆమె అతని యొక్క కుమార్తెను వివాహం చేసుకున్నటువంటి ఒక హిందూ వ్యక్తి కూడా ఈ యొక్క సాక్ష్యం ఆలకించెను. He was shocked and surprised. அவன் கேட்டு ஆச்சரியம் அடைந்து போனான். అతడు దానిని విని మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడెను. I never thought Christianity is so wonderful. கிறிஸ்தவ மதம் எவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கும் என்பது எனக்கு தெரியவில்லையே என்றவன் சொன்னான். ఈ యొక్క క్రైస్తవత్వము ఇంత అద్భుతంగా ఉండునని నాకు తెలియదని చెప్పిరి. I thought that he is going to take me to the court and try to put all the blame upon me. நான் நினைத்தேன் இவர் என்னை కోర్టు கொண்டு போகிறார், எல்லா பழிகளும் என் மீது சுமத்து போகிறார் என்று நான் எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன். నేను తలంచినాను ఇతడు నన్ను కోర్టుకు తీసుకుని వెళ్ళి సమస్త నేరములు నా మీదనే మోపునని నేను తలంచితిని. Now he is taking all the blame upon him. ஆனால் இவரோ தன்னுடைய எல்லா பழிகளையும் தன் மீது ஏற்றுக்கொள்கிறார். అయితే ఇతడి యొక్క తప్పిదములన్నీ తన మీదనే అతడు అంగీకరించుచున్నాడు. That man wanted to know this Christianity. அந்த மனிதன் இந்த கிறிஸ்தவ மதத்தை குறித்து அறிந்து கொள்ள விரும்பினான். ఆ యొక్క మనుషుడు ఈ యొక్క క్రైస్తవ మతమును గురించి తెలుసుకొనగోరెను. Let me cut short the story. இந்த கதையை நான் சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன். ఈ యొక్క కథను నేను క్లుప్తంగా చెప్పుదును. Now that young man is one of the, this happened about 20 years ago. Now that young man is one of the best believers in that church. இந்த காரியங்கள், இந்த சம்பவம் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நடந்தது. இப்பொழுது அந்த வாலிபன் விதமாக இருந்தானே அவன் இப்பொழுது ஒரு நல்ல விசுவாசியாக அந்த குறிப்பிட்ட சபையில் இருந்து வருகிறார். ఈ యొక్క విషయం అనేది 20 సంవత్సరాలకు ముందుగా జరిగినది. ఇప్పుడు ఆ యొక్క వ్యక్తి ఒక మంచి విశ్వాసిగా ఆ యొక్క సంఘం నందు ఉన్నాడు. Now he is looking after the father-in-law in the old age. இப்பொழுது தன்னுடைய மாமனாரை இந்த வயதான காலத்தில் இவர்தான் கண்காணித்து வருகிறார். ఇప్పుడు అతని యొక్క మామ యొక్క వృద్ధాప్యమునందు అతడే గమనించుకొనుచున్నాడు. God gave them a son and they dedicated that son to the ministry. தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு பிள்ளை கொடுத்தார். அந்த பிள்ளையும் கூட அவர்கள் ஊழியத்திற்கு என்று பிரதிஷ்டை செய்தார்கள். దేవుడు వారికి ఒక కుమారుని అనుగ్రహించెను. ఆ యొక్క కుమారుని కూడా వారి సేవ నిమిత్తం ప్రతిష్ఠ చేసిరి. When your children go wrong, don't blame them. The problem is not in them. Problem is in you. உங்களுடைய பிள்ளைகள் தவறாக செல்கின்ற பொழுது, தவறான வழியில் செல்கின்ற பொழுது குற்றங்களை பிள்ளைகள் மீது சுமத்த வேண்டாம். குற்றங்களை எல்லாம் உங்கள் மீது ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
మీ యొక్క పిల్లలు తప్పైన మార్గం గుండా వెళ్ళినప్పుడు నేరములు తప్పిదములని పిల్లల మీద మీరు మోపకూడదు, వాటిని మీ మీద మీరు స్వీకరించుడి. If that believer had been blaming the son-in-law, today also son-in-law would have been a Hindu and his wife also. ஒருவேளை அந்த சகோதரன், அந்த விசுவாசி இந்த தவறுகளை எல்லாம் தன்னுடைய மருமகன் மீதே சுமைத்துக் கொண்டிருப்பார் என்றால், இன்றும் கூட அந்த மருமகன் இந்துவாக தான் இருந்திருப்பான். ஏன், அவருடைய மகனும் கூட இந்துவாக தான் இருந்திருப்பார். ఆ యొక్క దినమున ఆ యొక్క విశ్వాసి అయినటువంటి సహోదరుడు తన యొక్క అల్లుని మీద తన యొక్క నేరములు తప్పిదములన్నీ మోపి ఉండినట్లయితే అతని యొక్క అల్లుడు ఇప్పటి వరకు అతడు ఒక హిందువునిగానే ఉండును, అతని యొక్క కుమార్తె కూడా ఆ రీతిగానే ఉండును. My righteous servant by his knowledge will justify others, taking all iniquities upon himself. என் தாசனாகிய நீதிபரர் தம்மை பற்றும் அறிவினால் அநேகரை நீதிமானாக்குவார், அவர் అక్రమங்களை తామే సుమందు కొల్వార్. నీతిమంతుడైన నా సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి అనేకులను నిర్దోషులుగా చేయును. If God has to solve your problems, first of all you should know where is your problem. தேவன் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை முடிவிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் முதலாவது பிரச்சனைகள் எங்கு இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். దేవుడు మీ యొక్క సమస్యలను తీర్చవాలంటే ముందుగా మీ యొక్క సమస్యలు ఎక్కడ ఉన్నవని మీరు తెలుసుకొనవలెను. You should take a stand with Jesus. நீங்கள் இயேசுவோடு கூட நின்றிருக்கிறதான அந்த நிலவரத்தை நீங்க எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். మీరు యేసుతో కూడా నిలిచి ఉండినటువంటి ఆ యొక్క స్థితిని తీసుకొనవలెను. My righteous servant with his knowledge shall take all the blame upon him to justify us. என் தாசனாகிய நீதிபரர் தம்மை பற்றும் அறிவினால் அநேகரை நீதிமானாக்குவார், அவருடைய అక్రమங்களை తామే సుమందు కొల్వార్. నీతిమంతుడైన నా సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకున్న అనుభవ జ్ఞానము చేత అనేకులను నిర్దోషులుగా చేయును. Do you find your husband a drunkard and a womanizer? உங்களுடைய கணவனார் ஒரு குடிகாரரும் தவறான இடங்களுக்கு செல்கின்ற ஒரு மனிதனாக இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறியீர்களா? ఒకవేళ మీ యొక్క భర్త త్రాగుబోతుగా நீங்கள் அப்படி அறிவீர்கள் என்றால், మీ యొక్క భర్త త్రాగుబోతుగాను చెడ్డ అలవాటుగాను ఉండినది మీరు ఎరిగినట్లయితే, don't blame your husband. உங்களுடைய கணவனார் மீது குற்றங்களை சுமத்த வேண்டாம். మీ యొక్క భర్త మీద మీరు నేరం మోపకూడదు. You take the blame upon you. அந்த பழிகளை, அந்த குற்றத்தை உங்கள் மீது நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ఆ యొక్క నేరములను తప్పిదములను మీ మీద అంగీకరించుడి. In the Bible there is a beautiful story about Abigail. அபிகேலு என்றதான ஒரு அருமையான கதை வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. వాక్యమునందు అబిగాయిలు అనేటువంటి ఒక కథ, చక్కటి కథ చెప్పబడి ఉన్నది. Her husband was a foolish man. அவளுடைய கணவனார் ஒரு மதியீனனாக இருந்தார். ఆమె యొక్క భర్త బుద్ధిహీనుడై ఉండెను. And the very name itself meaning was foolish. அவனுடைய பெயரே, அதனுடைய பொருளே மதியீனம் தான். అతని యొక్క పేరు, ఆ యొక్క పేరుకు అర్థమే మోటుతనం గలవాడు. Nabal. நாபால், அவனுடைய பெயர் நாபால். అతని పేరు నాబాలు. He was a drunkard. அவன் ஒரு குடிகாரன். అతడు ఒక త్రాగుబోతు. He had no common sense. அவனுக்கு பகுத்தறிவு அவனுக்கு கிடையாது. అతడికి వివేచన శక్తి లేదు. He did a very foolish mistake. பலவிதமான தவறுகளை, மதீனமான தவறுகளை அவன் செய்திருக்கிறான். అతడు బుద్ధిహీనమైనటువంటి అనేకమైన తప్పిదములు చేసెను. But David was coming to kill him and everyone in the whole family. தாவீதோ அவனையும் முழு குடும்பத்தாரையும் கொலை செய்யும்படியாக வருகிறான். దావీదు అతని యొక్క కుటుంబం అంతటిని చంపు నిమిత్తము బయలుదేరెను. When Abigail heard about it, అబిగాయిల్ ఇதை కేள்விப்பட்ட பொழுது, అబిగాయిలు యొక్క విషయం వినినప్పుడు, Abigail wanted to take all the blame upon herself. அவளோ எல்லா விதமான தவறுகளை தன் மீது ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக அவள் விரும்பினாள். ఆమె ఆ యొక్క తప్పిదములు అన్నిటిని తన మీద ఆమె స్వీకరించెను. She took the mistake, the problem of her husband upon herself. தன்னுடைய கணவனருடைய பிரச்சனைகள், தவறுகளை அவள் தன் மீது ஏற்றுக்கொண்டாள். తన యొక్క భర్త యొక్క తప్పిదములు, సమస్యలన్నిటిని ఆమె తన మీద స్వీకరించెను. Look at what says to David. அவள் தாவீதோடு கூட சொல்லுகிறதை பாருங்கள். ఆమె దావీదు చెప్పుచున్నది చూడుడి. 1 Samuel 25
23 and 24 read. முதலாவது சாமுவேல் 25ஆம் அதிகாரம் 23 24 వచనங்கள். మొదటి సమూయేలు 25వ అధ్యాయము 23 24 వాక్యములు. தீவிரமாய் கழுதையை விட்டு இறங்கி தாவீதுக்கு நேராக தரையில் முகம் குப்புற விழுந்து பணிந்து அவன் பாதத்திலே விழுந்து, என் ஆண்டவனே, இந்த பாதகம் என்மேல் சுமரட்டும். உம்முடைய அடியாருடைய வார்த்தைகளை நீர் கேட்கும் பொருட்டாக உம்முடைய அடியால் உமது செவி கேட்க பேச வேண்டும். See here, Abigail takes all the blame of the husband upon herself. இங்கு அபிகாயில் தன்னுடைய கணவனுடைய எல்லா தவறுகளையும் తనని మీద అవలు ఏற்றுకొల్கிறார். ఇక్కడ అబిగాయిలు తన యొక్క భర్త యొక్క తప్పిదములను తన మీద ఆమె స్వీకరించున్నది. Upon me, my Lord, upon me let this iniquity be. இந்த பாதகம் ஆண்டவரே என் மீது சுமரட்டும். నా ఏలినవాడా ఈ దోషము నాదని ఎంచుము. You know, then the problem was solved. உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிரச்சனை இதோடு கூட முடிந்து விட்டது. మీకు తెలియను ఈ యొక్క సమస్య దీనితో కూడా ముగించబడి ఉన్నది. Your problems are not outside, inside. உங்களுடைய பிரச்சனைகள் வெளியில இல்ல, உள்ளில் தான் இருக்கிறது. మీ యొక్క సమస్యలు బయట లేవు, మీ యొక్క హృదయమందే ఉన్నవి. When you think your husband is your problem, that problem you will never find solution. உங்களுடைய கணவனோட பிரச்சனைகள் உங்களுடைய கணவர் மீது தான் இருக்கிறது என்று நீங்கள் எண்ணினால் அந்த பிரச்சனை ஒருபோதும் தீர்ந்து போகாது. మీ యొక్క సమస్య మీ యొక్క భర్తని బట్టే కలుగుచున్నదని మీరు చెప్పినట్లయితే ఎన్నడూ కూడా మీ యొక్క సమస్య తీర్చబడదు. When you think your wife is your problem will never be solved. உங்களுடைய பிரச்சனைகள் உங்களுடைய மனைவிதான் என்று நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் அந்த பிரச்சனை ஒருபோதும் தீர்ந்து போகாது. మీ యొక్క సమస్య మీ యొక్క భార్యని మీరు తలంచినట్లయితే అది ఎన్నడూ కూడా తీర్చబడదు. When you think somebody else is your problem, that problem will never be solved. உங்களுடைய பிரச்சனைகள் மற்றவர்கள் தான் என்று நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் அந்த பிரச்சனை ஒருபோதும் தீர்ந்து போகாது. మీ యొక్క సమస్యలు ఇతరులని మీరు తలంచుతూ ఉండినట్లయితే ఆ యొక్క సమస్యలు ఎన్నడూ కూడా తీర్చబడవు. Like Abigail took all the blame of the husband, every wife should be at Abigail. அபிகாயில் எப்படி தன்னுடைய கணவனுடைய பிரச்சனை எல்லாம் தனது மீது ஏற்றுக்கொண்டாலோ அப்படிதான் மனைவிமார்கள் இருக்க வேண்டும். ఈ యొక్క అబిగాయిలు ఏ రీతిగా తన యొక్క భర్త యొక్క తప్పిదములని తనే అని ఆమె ఎంచి ఉన్నదో ఆ రీతిగానే అందరూ ఉండవలెను. The Bible says wives mistakes husband should take. வேதம் சொல்லுகிறது துணைவியார் மனைவியாருடைய தவறுகளை கணவன்மார்கள் தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். వాక్యం చెప్పుచున్నది భర్త యొక్క సమస్యలను భార్యనే అంగీకరించవలెను. Ephesians 5:23 says husband is the head of the wife. எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது புருஷன் தான் மனைவிக்கு தலையாக இருக்கிறார். ఎఫెసీ 5వ అధ్యాయము 23వ వాక్యమునందు భర్త భార్యకు శిరస్సు ఉన్నాడు. Many husbands are misunderstanding this verse. அநேக புருஷன்மார்கள் இந்த வசனத்தை தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். అనేక మంది పురుషులైన వారు దీన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకొంచున్నారు. Many husbands they take this, I am the head, let my wife obey me. அநேக புருஷன்மார் எண்ணுகிற காரியம் நான் தான் தலை, என் மனைவி எனக்கு அடிமையாக இருக்கட்டும். అనేక మంది పురుషులు ఈ రాగును తప్పుగా దీన్ని తీసుకొనిచున్నారు. నేనే శిరస్సు అయినాను, భార్య నాకు లోబడి ఉండవలెను. What is the meaning here? Husband is the head and of the wife. இங்கு புருஷன் தான் மனைவிக்கு தலை என்றதான இந்த வசனத்துடைய பொருள் என்ன? ఇక్కడ పురుషుడు భార్యకు శిరస్సు అయినాడని చెప్పినప్పుడు యొక్క వాక్యం నాకు అర్థం ఏమిటి? If I am raising my hand and slapping brother David, நான் என்னுடைய கையை உயர்த்தி டேவிடை அடிக்கிறேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். నేను నా యొక్క చేతిని ఉపయోగించి ఈ యొక్క సహోదరుని కొట్టి ఉన్నాను అనుకొనుడి. Before my hand raised to slap him, my head, my mind has already given order to the hand to slap him. நான் என் கையை உயர்த்தி இவனை அடிக்க வேண்டும் என்றால் என்னுடைய கை உயர்த்தி அடிப்பதற்கு முன்பதாகவே என்னுடைய மனது என்னுடைய கருத்திற்கு உத்தரவு கொடுத்து விட்டதுதான் அர்த்தம். నా యొక్క చెయ్యిని పైకెత్తి నేను కొట్టి ఉన్నానని చెప్పినప్పుడు నేను కొట్టుటకు ముందుగానే నా యొక్క మనస్సు అన్నది ఆ యొక్క చేతికి అనుమతి ఇచ్చి ఉన్నది. So head is responsible for giving command to the hand to slap him. அதனால் இவனை அடிக்கும்படியாக கை உயர்த்தி அடிப்பதற்கு మనదుதான் కారణం. కావున ఇతన్ని కొట్టు నిమిత్తము నాకు చెయ్యి పైకెత్తి కొట్టుట కారణము మనస్సు ఉన్నది. If I am raising my leg and kicking him,
என்னுடைய காலை உயர்த்தி இவனை உதைக்கின்றேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். నా యొక్క కాలును పైకెత్తి నేను త్రొక్కి ఉన్నాను అనుకొనుడి. Before doing that, from my head order has gone there and my leg obeyed the order of the head. நான் இதை உதைக்கின்ற காரியத்தை செய்வதற்கு முன்பதாக, என் காலை உயர்த்தி உதைப்பதற்கு முன்பதாக என்னுடைய தலை என் காலுக்கு உத்தரவு கொடுத்து விட்டது. కాల్ ఎన్ తల కొడుతాన ఉత్తరవుకు కీழ்పడింది అప్పటి చేయగలదు దాని అర్థం. నేను యొక్క కాలును లేపి త్రొక్కుటకు ముందుగానే నా యొక్క మనస్సు అన్నది లేక ఈ యొక్క తల అన్నది దానికి అనుమతి ఇచ్చినది. అది అనుమతి ఇచ్చుటను బట్టి ఈ యొక్క కాలు దానికి లోబడి ఆ రీతిగా చేయుచున్నది. Head is compared to the husband and body is compared to the wife. తలై పురుషునకు శరీరం మనవికు ఒప్పిడపట్టిరుக்கிறது. ఈ యొక్క శిరస్సు అన్నది భర్తకును శరీరం అన్నది భార్యకును పోల్చబడి ఉన్నది. In other words, when your wife is making a mistake or doing something wrong, the moral responsibility is upon the husband. ஒரு விதத்தில் இன்னொரு வார்த்தையில் சொல்ல போனால் மனைவிமார்கள் உங்கள் மனைவி தவறு செய்கின்றார்கள் என்றால் அதற்கு ஒரு ఉదాహరణமான ஒரு కారణం నీంగళాదాన இருக்கிறீங்க, తలైదాన కారణமாக இருக்கிறது. మరొక మాటలో దీన్ని చెప్పినట్లయితే మీకు భార్యలు తప్పు చేయుచున్నారంటే దానికి కారణము మీరై ఉన్నారు. If you are a godly husband, you will not blame the wife. You take the blame upon you. நீங்கள் ஒரு தெய்வீகமான புருஷனாக இருப்பீர் என்றால் குற்றங்களை உங்கள் மனைவி மீது சுமத்த மாட்டீர்கள், உங்கள் மீது தான் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். మీరు దైవికమైన భర్తలుగా ఉండినట్లయితే మీ యొక్క ఆ యొక్క నేరములను భార్యల మీద మోపరు, మీ మీదనే మీరు మోపుకొందురు. Look at the example of Adam. ఆదాముடைய ఉదాహరణத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். ఉదాహరణకు ఆదామును చూడుడి. It was Eve who started conversation with the old serpent. பழைய பாம்பிடத்தில் సంభాషణகள் செய்தது ஏவாள் தான். ఆ యొక్క పాత పాము యొద్ద సంభాషించినది అవ్వ ఉన్నది. Eve need to be blamed. ஏவாள் தான் குற்றம் சாட்டப்பட வேண்டும். ఈ యొక్క అవ్వయే తమ నేరం మోపబడవలెను. It was Eve who obeyed Satan and plucked the fruit and ate. ஏவாள் தான் பாம்பினுடைய சர்ப்பத்தினுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து கீழ்ப்படிந்து அந்த பழத்தை புசித்தாள். ఈ యొక్క అవ్వ పాము యొక్క స్వరమునకు చెవియొగ్గి ఆ యొక్క ఫలమును తీసుకుని తినెను. Eve need to be blamed. ஏவாள் தான் குற்றம் சாட்டப்பட வேண்டும். అవ్వయే నేరం మోపబడవలెను. It was Eve who took another fruit and gave to Adam. Again Eve need to be blamed. இன்னொரு பழத்தை பறித்து ஆதாமுக்கு கொடுத்ததும் ஏவாள் தான். இந்த விஷயத்தில் கூட ஏவாள் தான் குற்றம் சாட்டப்பட வேண்டும். మరొక ఫలమును తెంపి ఇచ్చినది ఆదాముకి ఇచ్చినది అవ్వ ఉన్నది. ఈ యొక్క విషయమందు కూడా అవ్వనే నేరం మోపబడవలెను. But that is not the way God did. ஆனால் தேவன் செய்த காரியம் அப்படி அல்ல. అయితే దేవుడు చేసినటువంటి కార్యం ఆ రీతిగా కాదు. God first called Adam. தேவன் முதலாவது ஆதாமை தான் வரவழைத்தார், கூப்பிட்டார். అయితే దేవుడు మొదటగా ఆదాముని పిలుచున్నాడు. First God punished him. முதலாவது தேவன் ஆதாமிற்கு தான் தண்டனை கொடுத்தார். మొదటగా దేవుడు శిక్షించినది ఆదామును. Because husband is the head. ஏனென்றால் புருஷன் தான் தலையாக இருக்கிறார். ఎందుకనగా భర్తే శిరస్సు ఉన్నాడు. Therefore we must, in other words, whether husband or wife, if you are a child of God, learn to take the blame upon you for every problem that is surrounding you. மறுவார்த்தையில் சொல்ல போனால் புருஷன்மாரோ கணவிமாரோ வர எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி அந்த பிரச்சனை உங்கள் மீது ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், உங்கள் சூழ்நிலை பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்து போகும். మరొక మాటలో చెప్పినట్లయితే భర్తలు భార్యలు ఏ యొక్క సమస్యలైనను మీ మీద మీరు స్వీకరించుడి, అవి సులువైన రీతిలో తీర్చబడును. Pastor Paul used to say, whenever somebody is disobeying him, he will say, maybe because somewhere I might have disobeyed God. பாஸ்டர் பால் இவ்விதமாக சொல்வார், யாராவது அவருக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனால் அவர் சொல்கின்ற விதமாவது, நான் தேவனுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்தில் எங்கேயாவது நான் கீழ்ப்படியாமை காட்டியிருப்பேன், அதனால் தான் நீங்கள் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்வாராம். పాస్టర్ పాల్ గారు ఈ రీతిగా చెప్పదురు, ఎవరైనా తనకు విధేయత చూపకుండా పోయినట్లయితే అతడు ఈ రీతిగా అందరూ నేను ఎక్కడనో దేవునికి విధేయత చూపలేదో అందరు బట్టి మీరు నాకు అవిధేయత చూపుచున్నారు. Every problem we face in our life, when we learn that the root is in the heart and find out and repent,
your problem is over. நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகின்ற எல்லா பிரச்சனைகளுடைய வேர்கள் நம்முடைய இருதயத்தில் தான் இருக்கிறது என்று நீங்கள் அறிந்து கொண்டு அதை கண்டு ஆராய்ந்தால் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் ఎல்லாம் తీర్ந்து పోయివిடும். మన యొక్క జీవితం నందు కలుగుచున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సమస్యకు వేర్లు మన యొక్క హృదయం నందు ఉన్నవని మనం గ్రహించినట్లయితే ఆ యొక్క సమస్యలన్నీ తీర్చబడును. Few years ago, we all were in Adayar. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நாம் எல்லோரும் அடையாறில் இருந்தோம் என்பது உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும். కొన్ని సంవత్సరములకు ముందుగా మనం అందరం అడయార్లో ఉన్నాము, అదంతా మీకు తెలియను. Sunday school anniversary came. சண்டே ஸ்கூலுடைய ஆண்டு விழா வந்தது. ఆ యొక్క సండే స్కూల్ యొక్క యానివర్సరీ వచ్చును. That afternoon, when I looked through the window, I could see some children so naughty and doing lot of mischief just in that compound. நான் ஜன்னல் வழியாக நான் எட்டி பார்த்த பொழுது 2 சிறு பிள்ளைகள் மிகவும் குறும்புத்தனமாக வாழ்த்தனமாக அநேக காரியங்களை செய்து கொண்டு காம்பவுண்ட் வால் ஓரமாக செய்து கொண்டிருந்ததை நான் பார்த்தேன். నేను ఆ యొక్క కిటికీని తెరిచి చూచినప్పుడు ఆ యొక్క మైదానం నందు 2 పిల్లలు వారు ఆడుచు కొన్ని కార్యములు చేయుచుంటే చూచినాను. Then I thought, look at the way those children are doing things, no fear of God. நான் நினைத்தேன் இந்த பிள்ளைகளுக்கு தெய்வமே கிடையாது, எப்படிப்பட்டதான குறும்பு வேலைகளை செய்கிறாரு பாருங்கள். నేను అనుకున్నాను నీకు పిల్లలకు దేవుని యందు భయమే లేదు, ఏ విధమైన పనులు చేయుచున్నారు చూడుడి. They are come for Sunday school anniversary, but they are doing mischief. அவர்கள் ஞாயிறு பள்ளியுடைய ஆண்டு விழாக்கு வந்திருக்கிறார்கள், இப்படிப்பட்டதான குறும்பு வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ఆ యొక్క సండే స్కూల్ యొక్క యాన్యువల్ డేకి వచ్చుచున్నారు, ఈ విధమైన పనులు చేయుచున్నారు. Then I heard from heaven a gentle voice. பரலோகத்திலிருந்து ஒரு அழகான ஒரு சத்தத்தை நான் கேட்டேன். పరలోకం నుండి ఒక చక్కటి స్వరం నేను ఆలకించితిని. You know what the Lord told me? கர்த்தர் என்னிடத்தில் சொன்ன காரியம் என்ன தெரியுமா? దేవుడు నాతో చెప్పినది ఏమిటో తెలియనా? When you were of that age, you were worse than that. நீ இந்த பிள்ளைகளுடைய வயதில் இருக்கும் பொழுது இந்த பிள்ளைகளை பார்க்க மிகவும் மோசமானவனாக நீ இருந்தாய். నీవు యొక్క పిల్లల యొక్క వయసులో ఉండినప్పుడు ఇంతకంటే మోసకరమైన రీతిలోనే నీవు ఉంటివి. I realized that was very true. நான் அது இந்த காரியம் மிகவும் உண்மை என்பதை நான் பிறகு அப்பொழுதுதான் உணர்ந்து கொண்டேன். అది ఆ యొక్క కార్యము నిజమైనదని అప్పుడు గ్రహించితిని. The time is up. One more verse I want to share, and then you will find all your problems are solved. நேரம் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் ஒரு வசனத்தை சொல்லி எப்படி உங்களுடைய இந்த வசனத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது உங்களுடைய பிரச்சனை எல்லாம் எப்படி தீர்ந்துவிடும் என்பதை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். నేను మరొక వాక్యం చెప్పేదను. ఈ యొక్క వాక్యం చదివినప్పుడు మీ యొక్క సమస్యలు ఎలాగున తీర్చబడనని తెలియపరిచేదను. When you are being ill treated by others, what should you do? நீங்கள் மற்றவர்களால் அவமதிக்கப்படுகின்ற பொழுது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? ఇతరుల చేత మీరు ఇబ్బంది పరచబడినప్పుడు ఏం చేయవలెను? When others are despising you, what should you do? மற்றவர்கள் உங்களை அற்பமாக எண்ணுகின்ற பொழுது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? ఇతరులు మిమ్మల్ని అలక్ష్యముగా ఎంచినప్పుడు ఏం చేయవలెను? When people are speaking evil of you, what should you do? ஜனங்கள் எல்லாரும் உங்களுக்கு விரோதமாக தீமையாக பேசுகிறார்கள், அப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? జనులు మీ గురించి అందరూ కీడుగా మాట్లాడుచున్నారు, అప్పుడు మీరు ఏం చేయవలెను? When you are being ill treated by others, மற்றவர்களால் நீங்கள் அவமதிக்கப்படுகின்ற பொழுது ఇతరుల చేత మీరు ఇబ్బంది పరచబడినప్పుడు don't blame the person who is ill treating you. உங்களை அவமதிக்கின்றதான அந்த நபரை நீங்கள் குற்றம் சாட்ட வேண்டாம். మీకు ఇబ్బందిని కలిగించినటువంటి ఆ యొక్క వ్యక్తి మీద నేరం మోపకూడదు. You look into your heart. உங்களுடைய இருதயத்தை நோக்கி நீங்கள் பாருங்கள். మీ యొక్క హృదయమును మీరు చూడుడి. How many times you ill treated others? எத்தனை தடவை நீங்கள் மற்றவர்களை நீங்கள் அவமதித்து இருக்கிறீர்கள்? మీరు ఎన్నిసార్లు ఇతరులకు ఇబ్బందిని కలిగించినారు? When people are speaking evil of you, don't look at others. மற்றவர்கள் உங்களுக்கு தீமையாக பேசுகின்ற பொழுது அவர்கள் நோக்கி நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம். ఇతరులు మీ గురించి కీడుగా మాట్లాడినప్పుడు మీరు వారిని చూడకూడదు. How many times you spoke evil of others? எத்தனை தடவை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு விரோதமாக தீமையாக பேசியிருக்கிறீர்கள்? మీరు ఎన్నిసార్లు ఇతరులకు విరోధముగా మాట్లాడి ఉన్నారు? Now, if anybody is despising you, இப்பொழுது மற்றவர்கள் உங்களை அவமதிக்கின்றார், அற்பமாக எண்ணுகிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఇప్పుడు అలక్ష్యంగా ఎంచుచున్నారు అనుకొనుడి. problem is not in that person. Problem is in you. பிரச்சனை அந்த நபரில் இல்லை, உங்களுக்குள் தான் இருக்கிறது. సమస్య ఆ యొక్క వ్యక్తి వద్ద లేదు, ఆ యొక్క సమస్య మీలోనే ఉన్నది. You examine your heart. How many times you despise and repent about it? உங்கள் இருதயத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கள். எத்தனை தடவை நீங்கள் மற்றவர்களை அற்பமாக எண்ணியிருப்பீர்கள், மற்றவர்களை நீங்கள் புறக்கணித்திருப்பீர்கள்.
ఎన్నిసార్లు మీ యొక్క హృదయమును మీరే పరిశీలించుకొనుడి. ఎన్నిసార్లు మీ యొక్క హృదయం నందు మీరు ఇతరులను అల్పముగా అలక్ష్యముగా ఎంచున్నారు, ఎన్నిసార్లు ఇతరులను ద్వేషించి ఉన్నారు. Then you know what will happen. அப்பொழுது என்ன நடக்கும் என்று தெரியுமா? అప్పుడు ఏమి జరుగునో మీకు తెలియనా? Your problem will be over. உங்களுடைய பிரச்சனை தீர்ந்து போய்விடும். మీ యొక్క సమస్య తీర్చబడును. I will give you an example from the Bible. வேதத்திலிருந்து ஒரு உதாரண வசனத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். వాక్యం నుండి ఒక ఉదాహరణ నేను మీకు ఇచ్చేదను. We know the story of Joseph in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டில் யோசேப்பினுடைய கதையை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம். పాత నిబంధన కాలం నందు యోసేపు యొక్క చరిత్ర యందు He was ill-treated by the brother. அவன் தன்னுடைய சகோதரனான அவன் అల్పமாக ఎన్నపట్టాన్, తన యొక్క అవమదింపబట్టాన్. తన యొక్క సహోదరుల చేత అతడు ఇబ్బంది పరచబడెను. He was put in the pit. அவன் குழியில் தள்ளப்பட்டான். అతడు గుంటలో త్రోసివేయబడెను. He was sold as a slave. அவன் ஒரு அடிமையாக விற்கப்பட்டான். అతడు ఒక దాసునిగా అమ్మబడెను. They hated him. அவனை அவர்கள் வெறுத்தார்கள். వారు అతన్ని ద్వేషించిరి. And one day these brothers went to buy corn in Egypt. ஒரு நாள் இந்த சகோதரர்கள் கோதுமை வாங்கும்படியாக எகிப்துக்கு சென்றார்கள். ఒక దినమున అతని యొక్క సహోదరులు గోధుమలు కొన్న నిమిత్తము ఐగుప్తు దేశమునకు వెళ్ళిరి. The governor of the land really ill-treated him. Ill-treated his brothers. அந்த தேசத்து ஆளுநர் இந்த சகோதரர்களை அவன் అల్పமாக ఎన్ని அவர்களை అవమదించాன். ఆ యొక్క దేశమును పరిపాలించినటువంటి వ్యక్తి వీరిని అలక్ష్యముగా ఎంచి వీరిని అల్పముగా ఎంచెను. The governor told, arrest all these people. ஆளுநர் கட்டளையிட்டார், இவர்களை நீங்கள் சிறைசாலையில் வையுங்கள், இவர்களை கைது செய்யுங்கள் என்று சொன்னார். ఆ యొక్క దేశాధికారి ఆజ్ఞాపించెను, వీరిని బంధించి చెరసాలలో వేయుడి. 3 days they all were put in prison. 3 நாள் அளவும் அவர்கள் சிறைசாலையில் வைக்கப்பட்டார்கள். 3 దినములు వారు చెరసాలలో ఉంచబడిరి. Afterwards they were brought out. அதன் பிறகு அவர்கள் வெளியில் கொண்டு வரப்பட்டார்கள். తర్వాత వారు బయటికి తీసుకురాబడిరి. Again the governor told, arrest Simeon and put him in prison. மறுபடியும் ஆளுநர் சொல்ற, இந்த சீமோனை நீங்கள் The governor isn't it? இயற்கையாக நாம் ஆளுநரை குற்றம் சாட்டுவோம், அப்படிதானே? మనము స్వాభావికంగా చూసినప్పుడు ఆ యొక్క అధికారి మీదనే మనము నేరం మోపుదుము. We will say the problem is the governor. நாம் சொல்வோம் பிரச்சனை ஆளுநர் மீது தான் இருக்கிறது. మనం చెప్పుదుము ఆ యొక్క సమస్య అనేది ఆ యొక్క అధికారి పైనే ఉన్నది. He is a cruel man. அதான் மிகவும் ஒரு கொடூரமான ஒரு மனிதன். అతడు ఒక క్రూరుడైన వ్యక్తి. We didn't steal money or anything. பணத்தையோ எந்த பொருளையும் நாங்கள் திருடவில்லை. ఈ యొక్క డబ్బును వస్తువులు మేము దొంగిలించలేదు. See the way he arrested and put in prison. அவர்கள் எங்களை கைது செய்து சிறைசாலையில் வைத்த விதத்தை எவ்வளவு ஒரு பொல்லாத ஒரு ஆளுநர். இல்லை அப்படி అదైనది కాదు. Face this situation. இந்த ఈ యొక్క సమస్యను యోసేపు యొక్క సహోదరులు ఎదుర్కొన్నప్పుడు సహోదరులు చెప్పిన కార్యం ఏమిటో మీకు తెలియనా? Many years ago we hated our brother. எங்களுடைய ముందుగా మా యొక్క సహోదరుని Our turn to repent. Our heart. இது எங்களுக்கு ஒரு தருணம் என்று మనసు పొందుటకు. Please read 31. அதிகாரம் 42వ అధ్యాయము. நம்முடைய நம்மேல் எஞ்சி வேண்டிக் கொண்ட போது அவனுடைய மனவியாகுலத்தை நாம் கண்டு அவனுக்கு செவிக்கொடாமற் போனோமே, ஆகையால் இந்த ஆபத்து நமக்கு நேரிட்டது என்று ஒருவரையொருவர் பார்த்து சொல்லிக் கொண்டார்கள். And they said one to another, we are verily guilty concerning our brother, in that we saw the anguish of his soul when he besought us, and we would not hear. Therefore is this distress come upon us. Beloved ones, I think I have preached enough. பிரியமானவர்களே, நான் நினைக்கிறேன் நான் போதிய அளவில் பிரசங்கித்து விட்டேன். నేను అనుకుంటున్నాను ప్రియులారా, నేను కావలసినంత ప్రసంగించున్నానని. You know what happened? A miracle happened after they found the problem was not in the governor but in our heart. பிரச்சனை ஆளுநர் மீது அல்ல, எங்கள் மீது தான் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் இந்த உண்மையை கண்டறிந்த பிறகு சூழ்நிலைகள் சந்தர்ப்பங்கள் எப்படி மாறினது என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். ఆ యొక్క సమస్య అధికారి యుద్ధ లేదు, అది వారి యుద్ధనే ఉన్నదని గ్రహించినప్పుడు ఈ యొక్క పరిస్థితులు ఏ రీతిగా మారినాయో చూడుడి. When they were ill-treated, instead of finding fault with the man who was ill-treating, they found how they ill-treated their brother. அவர்கள் இவ்விதத்தில் கொடூரமாக அவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்ற பொழுது
பிரச்சனைக்குரிய மனிதர் ஆளுநர் என்பதை அவர்கள் சொல்லாமல் பிரச்சனைக்கு காரணங்கள் எங்களுடைய இருதயம் தான், நாங்கள் தான் உணர்ந்து கொண்ட பொழுது సూచనలు మారినதை நாம் కండరిందిరుக்கிறோம். వారు ఈ రీతిగా శ్రమపరచబడినప్పుడు ఆ యొక్క సమస్యల కారణము ఆ యొక్క అధికారిని చెప్పకుండా తామే అని గ్రహించినప్పుడు పరిస్థితులన్నీ మార్చబడుచున్నవి. If you continue to read that portion, you will find wonderfully the problem became a blessing. தொடர்ச்சியாக இந்த வசனங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால் இந்த వచనங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு ఆశీర్వాదங்களாக మారివిடும். ఈ యొక్క వాక్యములను మీరు కొనసాగించి చదివినట్లయితే ఈ యొక్క ఆశీర్వాదములను చూడగలరు. The very governor who ill-treated them brought them to the royal palace and took care of all of them. அவர்களை அவமதித்ததான அதே ஆளுநர் அவர்களை அரண்மனைக்கு கொண்டு வந்து அவர்களை உபசரித்து அவர்கள் கனப்படுத்தி அவர்கள் செய்வது எல்லா కార్యങ്ങളും அவன் செய்தான். వారికి ఆ రీతిగా ఇబ్బందిని కలిగించినటువంటి ఒక అధికారి వారిని మరలా అంతఃపురంలోకి తీసుకొని వచ్చి వారి యొక్క అవసరములను తీర్చుట వారిని గణపరచుట మనం చూస్తున్నాము. Of course we all know that governor was Joseph himself, but the brothers initially did not know that. நாம் அறிந்திருக்கிற வண்ணமாக அந்த ஆளுநர் யோசேப்பு தான், அவருடைய சகோதரன் தான். ஆனால் அவருடைய யோசேப்புடைய சகோதரர்கள் முன்பதாக இந்த காரியத்தை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. మనమందరం ఎరిగినట్లుగా ఒక అధికారి ఈ యొక్క యోసేపు అయినాడు, అయితే తన యొక్క సహోదరులకు తెలియనట్లుగా అతడు ఈ యొక్క కార్యమును జరిగించలేదు. Now you have so many problems. இப்பொழுது உங்களுக்கு अनेक பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. ఇప్పుడు మీకు అనేకమైన సమస్యలు ఉన్నవి. You found out where is your problem. அந்த பிரச்சனை எங்க இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் கண்டு கொள்ளுங்கள். ఈ యొక్క సమస్య ఎక్కడ ఉన్నదని మీరు తెలుసుకొనండి. Then we will be able to repent and turn away from the wickedness of our heart. அதன் பிறகு நாம் மனசாபப்பட்டு நம்முடைய பொல்லாங்கு நிறைந்த இருதயத்திலிருந்து நாம் திரும்பி வந்து விடலாம். దాని తర్వాత మనము పశ్చాత్తాపడి మన యొక్క చెడ్డ హృదయం నుండి తిరిగి వచ్చేదము. Let us search our ways and turn our heart to the Lord. நம்முடைய வழிகளை நாம் கண்டு ஆராய்ந்து இருதயத்தை தேவன் பக்கமாக நாம் திருப்போமாக. మన యొక్క మార్గములను మనం పరిశీలించుకొని మన యొక్క హృదయంను దేవుని వైపు త్రిప్పుకొనిదము. Let me tell you, behind every problem the Lord is saying repent, repent, repent. நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கு பின்பதாக கர்த்தர் சொல்கின்ற காரியம் மனம் திரும்பு, மனம் திரும்பு, மனம் திரும்பு தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். నేను మీతో చెప్పుచున్నటువంటి కార్యం ఏదనగా ప్రతి ఒక్క సమస్యకు ముందుగా ప్రభువు అనుచున్నాడు, నీవు మారు మనసు పొందుము, మారు మనసు పొందుము. Let us search our hearts this morning. இந்த காலையில் நம்முடைய இருதயத்தை நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போமாக. ఈ యొక్క ఉదయకాలం మన యొక్క హృదయములను పరిశీలించుకొనిదము. Your problems are not outside but inside. உங்களுடைய பிரச்சனைகள் வெளியில் அல்ல, உங்கள் உள்ளத்திற்குள் தான் இருக்கிறது. మీ యొక్క సమస్యలు బయట కావు, మీ యొక్క హృదయం నందే ఉన్నవి. Take the blame upon பழிகளை உங்கள் மீது நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ఈ యొక్క నేరములను మీ మీద మీరు మోపుకొనుడి. Then the Lord will give us a heart pure and clean and transparent like the heart of God. தேவனுடைய இருதயம் போன்றதான பளிங்கு கொப்பான சுத்தமும் தெளிவுமான சுத்த இருதயத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு கட்டளையிடுவார். దేవుని యొక్క హృదయం వంటి స్ఫటికమైనటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి పవిత్రమైన హృదయం మీకు ఇచ్చును. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. தேவனே, நல்ல சுத்தமான இருதயத்தை என்னில் சிருஷ்டியும், நிலவரமான ஆவியை எனக்குள் வைத்து வையும். దేవా, నాలో పవిత్రమైన హృదయమును కలుగ చేయుము, అంతరంగంలో స్థిరమైన మనసును నూతనముగా పుట్టించుము. Come to the foot of the cross and let us take the stand with Jesus. சிலுவையுடைய அடியில் நாம் வந்து இயேசுவோடு கூட நிற்கிறதான நிலவரத்தில் வருவோமாக. సిలువ యొక్క నీడ క్రిందికి మనం వచ్చి యేసుతో కూడా నిలవబడు స్థితికి వచ్చేదము. Lord, change my wicked heart. ஆண்டவரே, என்னுடைய பொல்லாங்கு நிறைந்ததான என் துர்குணம் நிறைந்ததான என் இருதயத்தை மாற்றும். ప్రభువా, దుష్టగుణము నిండినటువంటి నా హృదయమును మార్చుము. Give me a heart like the heart of Jesus. இயேசுக்கு இருந்ததான அந்த இருதயத்தை நீர் எனக்கு தாரும். యేసుకుండినటువంటి ఆ యొక్క హృదయం నాకు దయచేయము. Oh, why don't you live at least hereafter a life free from all problems? இதிலும் இனிவரும் காலங்களிலாவது ஏன் நீங்கள் உங்களுடைய பிரச்சனையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு பிரச்சனை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை நீங்கள் ஏன் செய்யக்கூடாது? మీరు ఈ యొక్క సమస్య నుండి విడుదల పొంది మీ యొక్క సమస్యలు లేనటువంటి జీవితం మీరు ఎందుకు చేయకూడదు? Shall we close our eyes? நம்முடைய கண்களை நாம் மூடுவோமாக. మన యొక్క కన్నులు మూసుకొనిదము. Shall we pray, Lord, change my wicked heart. Give me a heart like the heart of my Jesus. நாம் விவிதமாக ஜெபிப்போம். ஆண்டவரே, என்னுடைய பொல்லாத இருதயத்தை மாற்றி
యేసుకు இருந்ததான அந்த நல்ல இருதயத்தை நீர் எனக்கு தாரும். మనము ఈ రీతిగా ప్రార్థించదము, ప్రభువా నా యొక్క చెడ్డ హృదయమును మార్చి యేసుకుండినటువంటి హృదయము నాకు ఇమ్ము. Let us all become like Jesus. நாம் எல்லோரும் இயேசுவை போல மாறுவோமாக. మనమందరము యేసువలే మారెదము. God bless you. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించును గాక. பாவினானே பரபரவுமையே பாதகராம் வாதிக்கல் கொடுத்தேன். பாவினானே பரபரவுமையே பாதகராம் வாதிக்கல் கொடுத்தேன். அன்பினொருவே அறியாதொருவே என்னையோ நீ இறங்கி மீட்டேன். அன்பினொருவே அறியாதொருவே என்னையோ நீ இறங்கி மீட்டேன். இத்தனை தயவு என் காவலரே, எத்தனை பாவமோ மன்னித்து மறந்தீர். இத்தனை தயவு என் பாவினானே பரபரவுமையே பாதகராம் வாதிக்கல் கொடுத்தேன். பாவினானே பரபரவுமையே பாதகராம் வாதிக்கல் கொடுத்தேன். அன்பினொருவே அறியாதொருவே என்னையோ நீ இறங்கி மீட்டேன். அன்பினொருவே அறியாதொருவே என்னையோ நீ இறங்கி மீட்டேன். இத்தனை தயவு என் பாவிப்பரனே, இத்தனை பாவமோ மன்னித்து மறந்தீர். இத்தனை தயவு என் பாவிப்பரனே, எத்தனை பாவமோ மன்னித்து மறந்தீர். இத்தனை தயவு என் பாவிப்பரனே, எத்தனை பாவமோ மன்னித்து மறந்தீர். இத்தனை தயவு என் இத்தனை தயவு என் பாவிப்பரனே, எத்தனை பாவமோ மன்னித்து மறந்தீர். இத்தனை தயவு என் இத்தனை தயவு என் பாவிப்பரனே, எத்தனை பாவமோ மன்னித்து மறந்தீர். இத்தனை தயவு என் இத்தனை தயவு இத்தனை தயவு என் இத்தனை தயவு மன்னித்து மறந்தீர். இத்தனை தயவு என் இத்தனை பாவமோ மன்னித்து மறந்தீர். இத்தனை தயவு என் இத்தனை தயவு இத்தனை பாவமோ மன்னித்து Amen.
Hallelujah. 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 துதிப்பேனுமை நான் ஆயுள் முழுவதும் நன்றியோடு அடிபணிந்து. 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 Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. This morning, the Lord has shown us the wickedness of our heart. இந்த காலவில் நம்முடைய பொல்லாத இருதயத்தை தேவன் வெளிப்படுத்தி காட்டினார். ఈ ఉదయ కాలంలో మన యొక్క దుష్ట హృదయమును ప్రభు మనకు బయలుపరచెను. He has shown all our problems are the wickedness of our own heart. நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் நம்முடைய பொல்லாங்கு நிறந்த இருதயம் தான் என்பதை கர்த்தர் இந்த காலை வெளிப்படுத்தி சொன்னார். మన యొక్క సమస్యలన్నిటికీ మన యొక్క చెడ్డ హృదయమే కారణమని ప్రభు తెలియపరచెను. The Lord Jesus washed our hearts and has given us a new heart for that we will praise God. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய எல்லா பொல்லாத இருதயத்தை கழுவி மாற்றி சுத்தமான இருதயத்தை நமக்கு கட்டளையிட்டபடியால் நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మన యొక్క దుష్ట హృదయమును కడిగి మనకు పవిత్రమైన మంచి హృదయం ఇచ్చెను గనుక స్తోత్రించదము. Praise the Lord. 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 The Lord also may give us grace that we may take all blame upon us and justify others rather than blaming others. Let's praise God. பழிகளை மற்றவர் மீது சுமத்துவதற்கு பதிலாக பழிகளை நமது மீது ஏற்றுக்கொண்டு மற்றொரு நீதிகரிக்கின்றதான ஒரு நல்ல இருதயத்தை கர்த்தர் நமக்கு கட்டளையிடும்படியாக அந்த கிருபை தேவன் நமக்கு தரும்படியாக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். నేరములను ఇతరి మీద మనం మోపకుండా ఆ యొక్క నేరములను మన మీద మోపుకొని ఇతరులను నీతిమంతులుగా తీర్చినటువంటి హృదయమును ప్రభు మనకు అనుగ్రహించి కృప దయచేయనట్లుగా స్తోత్రించదము. Praise the Lord. 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 When people will treat us, despise us, God may help us to repent about our ill-treating and despising others. Let's once again praise God. ஜனங்கள் நம்மை அவமதிக்கின்ற பொழுது அற்பமாக என்கின்ற பொழுது அவர்கள் மீது நாம் பழிகளை சுமத்தாமல் நாம் மற்றவர்களுக்கு நாம் செய்ததான் அவமதிப்புகள் மரியாதை குறைவாக நாம் வழிநடத்தின வழிகளை நம்முடைய இருதயத்திலிருந்து நாம் கண்டு ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடியதான நல்ல இருதயத்தை தேவன் நமக்கு கட்டளையிடும்படியாக நாம் கர்த்தரை స్తోత్రం பண்ணுவோம். ఇతరులు మనల్ని అలక్ష్యం చేసి మనల్ని అవమానపరిచి ఇబ్బందిని కలిగించినప్పుడు మనము ఇతరులను ఇబ్బంది పరిచినది ఇతరులను అలక్ష్యం చేసినటువంటి కార్యములు గ్రహించి మారు మనసు పొందినటువంటి మంచి హృదయం ప్రభు మనకి ఇచ్చినట్లుగా స్తోత్రించదము. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. உலகக்கரம் தராசிகிடம் என் வாஞ்சை நான் எங்கே இயேசுவை போலாக என் வாஞ்சை நான் எங்கே இயேசுவை போலாக என் வாஞ்சை என் வாஞ்சை என் வாஞ்சை நான்
நான் என் இயேசுவை போலாக என் வாஞ்சை, நான் என் இயேசுவை போலாக என் வாஞ்சை, என் வாஞ்சை, என் வாஞ்சை, நான் என் இயேசுவை போலாக என் வாஞ்சை, நான் என் இயேசுவை போலாக என் வாஞ்சை, என் வாஞ்சை, என் வாஞ்சை, நான் என் இயேசுவை போலாக என் வாஞ்சை, நான் என் இயேசுவை போலாக என் வாஞ்சை, என் வாஞ்சை, என் வாஞ்சை, நான் என் இயேசுவை போலாக என் வாஞ்சை, நான் என் இயேசுவை போலாக என் வாஞ்சை, என் வாஞ்சை, என் வாஞ்சை, நான் என் இயேசுவை போலாக 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 என் வாஞ்சை. ஜெபம் பண்ணுவோம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, எங்களை தாழ்த்துகிறோம். அருமையான ஆராதனைக்கு எங்களுக்கு தந்தபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். எங்களுடைய நல்ல ஆண்டவர் மறு விசேஷமான மனிதர்களுடைய கூட்டத்தை இந்த பூமியிலே கண்டு உமக்கு உரியது எல்லாவற்றையும், பிதாவையும் பரலோகத்தையும் உம்முடைய மகிமையும் ஆளுகையும் ஆண்டவரே தூதர்களுடைய அந்த ஓசரிப்புகள் எல்லாவற்றையும் விட்டு நீர் பூமிக்கு இறங்கி வந்து எங்களுக்காக இப்படியாக நீர் பாடுபட்டு நீர் ஆண்டவரே ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு ஜீவியத்தை வைத்து போனீரே, அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா மனுஷர்களுடைய அக்கிரமத்தையும் பாவங்களையும் ஆண்டவரே உண்மையில ஏற்றுக்கொண்டு நீதாமே அவர்களை அங்கீகரித்து ஆண்டவரே மனிதருடைய பாவங்களை எண்ணாமல் உம்மோடு கூட ஒப்புராய்க்கு கொண்ட தயவுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். என்ற தாசனாகிய நீதிபதியார் தம்மை பற்றும் பயத்தினால ஆண்டவரே அநேகரை நீதிபான்களாக மாற்றிக்கொள்வார், அவர்களுடைய அக்கிரமங்களை தாமே சுமந்து கொள்வார் என்று சொல்லப்பட்டபடியே அக்கிரமம் செய்ததான மனுஷர்களை அவர்கள் அந்நியர்கள், அவர்கள் பாவிகள் என்று எண்ணாமல் அவர்களுடைய அக்கிரமங்கள் பாவங்களை எல்லாம் உண்மையில ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரே நீதிமான்களாக எங்களை மாற்றினீரே, அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். யோசேப்பும் கூட ஆண்டவரே தன்னுடைய சகோதரர்களால அப்படியாக அவன் அவமதிக்கப்பட்டு நிந்திக்கப்பட்டு புறப்படிக்கப்பட்டு அவன் எகிப்திலே போய் விசேஷமான பார்வோனுக்கு அடுத்தபடியான அதிகாரியாக மாற்றப்பட்டு ஆண்டவரே அவன் ஆளுகை செய்த காலங்களிலே தன்னுடைய சகோதரர்கள் அவனிடத்திலே வந்தார்கள். தங்களுடைய சகோதரர்கள் அவர்கள் செய்ததான அந்த பாதகத்தை அவர்கள் அறிக்கையிடுகிறதாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். எங்களுடைய அயலார்கள், எங்களுடைய சத்துருக்கள், இந்த உலகத்தில் எங்களை பாய்க்கிறவர்கள், பரலோகத்தை பாய்க்கிறவர்கள், சத்தியங்களை பாய்க்கிறவர்கள் ஆண்டவரே விட அக்கிரமங்களை ஆண்டவரே அவர்கள் மேல சுமத்தாதபடிக்கு நாங்களே சுமந்து கொண்டு இந்த நாட்கள் அவர்களை நீதிமான்களாக மாற்றி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்த நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்து தந்தபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். பரலோகத்திலிருந்து எங்களோடு இடைப்பட்டு பேசினபடியினால உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். உம்முடைய மகனை பலப்படுத்தி கரங்கள் எடுத்து உபயோகித்தபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். எவ்வளவு மாதிரியான நல்ல காரியங்களை அனுதின ஜீவியத்திலே நாங்கள் கடைபிடித்து ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மை போல மாறுவது எப்படி என்று எங்களுக்கு படிப்பாட்டி தந்த இந்த நல்ல வசனங்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். எங்களுடைய விசுவாசிகள் எல்லாரும் அவரவர் குடும்பங்கள் இப்படியான ஒரு மின்மாதிரியான ஜீவியத்தை செய்து ஆண்டவருக்கு என்று மகிமையாய் ஜீவிக்க உதவி செய்து தரும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். எல்லா குடும்பங்களிலும் சமாதானத்தினையும் இரக்கத்தையும் இப்படியாய் நீ கட்டளையிடும்படியாக உம்முடைய சமூகத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். எல்லா சத்துருக்களை நிர்மூலமாக்கி இருக்கிறபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். சேத்தோடு இன்றைக்கு உம்முடைய ஜனங்கள் திரும்பி செல்ல உதவி செய்து தந்தபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்னும் பெரிய காரியங்களை செய்து நீர் எப்போது வந்தாலும் ஆண்டவரை சந்திக்க எங்களை ஆயத்தப்படுத்தி உம்முடைய சமூகத்தில் வைத்துக் கொள்ளும்.
எல்லா மகிமையும் கனவுந்தில் எடுத்துக்கொள்ளும் மீட்பெரிய சூலமாய் ஜெபம் கேளும் பிதாவே. ஆமென். Gracious Lord, give us all a heart like the heart of Jesus, to take all the problems, all the blames of others, so that, Lord, the whole world will be blessed through us. Thank you for blessing thy people. In Jesus' name. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ കൃപയും ദൈവ അൻപും പരിശുദ്ധാവിൻ ഐക്യവും നാം യാവരോടും കർത്താവായ യേശുവിൻ വരികയും